नेक्स्ट। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? नेक्स्ट। हाय, हेलो, मैं काजल और तुम? मैं लिपस्टिक। नेक्स्ट। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। नेक्स्ट। कल एक रिश्तेदार ने कहा खूब तरक्की करो, मैंने भी कह दिया सहन कर पाएंगे आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको আমাকে ঠান্ডা মাথায় থাকতে দিন, আমি কিচ্ছু বলবো না। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবো, নজরুল গাইবো, কখনো আঁকবো, কখনো মানুষের কথা বলবো, কিন্তু আমায় চোখ যদি কেউ দেখায় তাহলে কিন্তু জেনে রেখো আমি বন্দুকের থেকেও ভয়ঙ্কর, আমি সুনামির থেকেও ভয়ঙ্কর, আমি টর্নেডোর থেকেও ভয়ঙ্কর, আমি তুফানের থেকেও ভয়ঙ্কর। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है ऐसा पंखा चाहिए। कहाँ दिखाओ, ये देखिए। क्या हुआ, नहीं है क्या? हैप्पी होली। আমি পড়ি, তোমরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাই তোমাদের এনে দিতে পারবো। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। শুভ, আমি ইংলিশ বলতে শিখে গেছি। अच्छा बोले शोना देखी। আহ, ইয়েস বেবি, ফাক মি। বৌদি, তোমার কি হয়েছে? শুভ কালকের ছেলে আমাদের দুটো বাচ্চা দিয়ে চলে গেছে, কালকের ছেলে ছেড়ে দিয়ে গেছে আমাদের। শুভ কোথায়? শুভ দেখো তোমার ছেলেরা আমার সামনে। শুভ চলে আসো, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসো, দেখো একটা কোলে একটা হাতে। শুভ खत्म हो गया भाई साहब मेरा तो सब कुछ। मुझे तो आ रही है अब नींद।